Hello friends, welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি ডিসকাস কৰিম এখন নতুন ওয়েল্ডিংৰ পেপাৰ এখন ONGC আসামেছৰ পেপাৰ হয় নতুন ৰিসেন্টলি এক্সাম হৈ গৈছে ইয়াৰ 2019 ত এই পেপাৰখন আজি আমি ডিসকাস কৰিম ইয়াত কোৱেশ্চন মিক্স আছে নিউমেৰিকেলো আছে আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িংও আছে থিওৰিও আছে তো আমি আজি অকল থিওৰি কোৱেশ্চনখিনি ডিসকাস কৰিম 421 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ পৰা সো আমি স্টাৰ্ট কৰো 421 question to koise a ball peen hammer is specified by ball peen hammer to ami keneke specified koribo paro its weight the length of the handle shape of the face the material of the head so yet correct answer to hobo its weight tar bhor tur pora ami yak specify koru yat okhomia to dia ase buji na pala okhomia to sai lobo pare 422 so 22 kabuli ami discuss korim edu 22 buli kom 422 22 question to koise je which size of the nozzle should be used for welding 3.15 thick soft steel sheet mane jodi metal thickness to 3.15 hoy tene hole ami nozzle size to kiman hobo 3 5 7 or 10 so yat correct answer to hobo 7 so 3 to correct answer 7 number 23 question to koise dash is used for welding of bronze welding koibole ami kenoka dhoroner flame use koru air acetylene flame neutral flame oxidizing flame and carburizing flame so ami janibo lage je brass or bronze e duta karone specially ami oxidizing flame use koru so yat correct answer to hobo 3 next 24 question to koise what is the maximum thickness of mild steel sheet for gas welding using the leftward technique I mean leftward technique ba jitu forehand technique hedu karone ami maximum ami kiman metal thickness to hobo lage so maximum metal thickness 5 mm hobo lage so the correct answer to hobo 5 mm 25 question to koise copper tube should not be used for acetylene gas passage because normally copper or ketio tube use kora no jot acetylene gas pass hoy normally in manifold system ot karon kele on copper jodi tube use kore thile acetylene and copper lot reaction kori copper acetylite form kore jetu eta explosive reason so hetu karone ami copper tube ketio use no koru so yat correct answer to hobo ek number 2 copper reacts with acetylene to form an explosive substance so etu correct answer 1 is the correct answer next 26 question to koise before cutting of the soft steel plate dash is used to preheat properly আমি প্রিহিট কইবলে আমি কেনকা ধৰণৰ ফ্লেম ইউজ কৰো সো প্রিহিটিংৰ কাৰণে আমি নিউট্ৰাল ফ্লেম ইউজ কৰো 1 is the correct answer 27 question to কৈছে to dash to prevent the severe accident due to backfire হ'ব কাৰণে backfireৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে আমি কোনটো মানে ব্যৱস্থা আগত অৱলম্বন কৰিব লাগে ইয়াত কৈছে close oxygen valve first close the acetylene valve first deep the blowpipe in water release the regulator pressure adjusting the screw the first answer to yat correct answer to hobo 1 close the oxygen valve first normally ami start koribole ba jeti ami bondho koru off koribole ami hoja acetylene to first off koru but in case of backfire the backfire hoy teti ami prothome hoda oxygen bond koribo lage aru tar pasote ami acetylene bond koribo lage so yat correct answer to hobo 1 close the oxygen valve first 28 question to koise soldering of mild steel sheets takes place at a temperature of 150 250 400 or 850 so yet correct answer to hobo 250 degree celsius karon ami janibo lage je soldering temperature to hoday 400 or below hoy aur brazing to hoday 400 or above hoy but 850 below hoy so yet correct answer to hobo 250 degree celsius second 29 question to koise the function of gas regulator function ki normally gas regulator function etwe the pressure to control kore working pressure to control kore to get different types of the flames to mix the gases in the required proportions to change the volume of gas flowing to the blowpipe to set the working pressure so working pressure to ami set kore yat correct answer to hobo 4 to set the working pressure kajjor sap rokha so the correct answer to hobo 4 30 question to koise what is the normal percentage of the calcium carbide CaC2 kiman percentage or calcium in calcium carbide mane calcium or percentage to kiman thake calcium carbide to here correct answer to hobo 62.50 3 is the correct answer aru yat carbon or poriman thake 37.5
ক্যালসিয়াম কার্বাইড আৰু ওয়াটাৰ ৰিঅ্যাকশনৰ পৰাই এসিটিলিন ফৰ্ম কৰা হয় C2H2 31 কোৱেশ্চনটো কৈছে এসিটিলিন গ্যাস ইজ কম্পাউন্ড অফ এসিটিলিন গ্যাসত কি থাকে কাৰ্বন এণ্ড হাইড্ৰোজেন সো ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব 4 কাৰ্বন এণ্ড হাইড্ৰোজেন 32 কোৱেশ্চনটো কৈছে ইন এন এসিটিলিন পিউৰিফায়াৰ the sulfurated and phosphorated hydrogens are removed by dash এসিটিলিন পিউৰিফায়াৰ তিনটা স্টেজ আছে sulfurated phosphorated hydrogen এইবিলাক সেকেন্ড স্টেজত ক্লিয়াৰ হয় ইন সেকেন্ড স্টেজত ৰিমুভ হয় তো কিহৰ দ্বাৰা ৰিমুভ হয় পিউমিছ ষ্টোন water filter wool আৰু purifying chemicals so কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব 4 purifying chemicals 33 question to কৈছে what are two properties of the cast iron which makes it difficult to weld welding কৰিবলৈ difficult হয় cast iron কাৰণ cast iron to brittle the ductility to low compressive strength and hardness wear resistance and toughness low ductility and tensile strength impact strength and fluidity so ইয়াত correct answer হ'ব 3 low ductility and tensile strength 34 question to কৈছে what is the value of preheating temperature for the gas welding of aluminum or gas welding or কাৰণে যেটো preheating temperature to কিমান হ'ব লাগে range to কিমান হ'ব লাগে so এটো correct answer হ'ব 150 to 180 degree celsius আৰু aluminum or melting point হৈছে 659 degree celsius so the correct answer to হ'ব second 2 number to correct answer 35 question to কৈছে in soldering operation the base metal to কি হয় soldering operation not heated 200 degree celsius heated 650 degree celsius heated to red hot condition normally soldering ত কেতিয়াও base metal to মানে গলি না যায় কেতিয়াও base metal to মানে মেল্ট নহয় সদায় soldering হোক বা brazing হোক তাত কেতিয়াও base metal to গলি না যায় correct answer to হ'ব 1 not heated 36 question to কৈছে that thermite mixtures used in thermite welding can be ignited with an initial temperature কিমান থাকে thermite যেটো welding থাকে chemical welding তাৰ initial temperature কিমান থাকে normally 2700 degree celsius to থাকে বাৰু এটো তাৰ normal temperature but initial যেটা start হয় বা ignite হয় তেতিয়া তাৰ initial temperature 1200 degree থাকে 1200 degree celsius so ইয়াত correct answer হ'ব 1200 degree celsius second is the correct answer 37 question to কৈছে the shield metal arc welding মানে যেটো stick welding হেতুকে কোৱা হৈছে shield metal arc welding is classified under the process of electric resistance welding special welding electric arc welding আৰু electro gas welding so ইয়াত correct answer হ'ব electric arc welding তাৰ পিছত 38 question to কৈছে how the size of an electrode holder specified electrode holder ৰ size আমি কেনেকৈ স্পেসিফাই কৰো কেনেকৈ আমি নিৰ্ধাৰিত কৰো so ইয়াৰ correct answer to হৈছে by its current carrying capacity ইমান ইয়াত current pass হ'ব হেতুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি electrode holder to set কৰা হয় so by its current carrying capacity 3 number to correct answer 39 question to কৈছে the current required for a 3.15 mm mild steel electrode or 3.15 কাৰণে current range কিমান হ'ব 50 to 80 ampere 90 to 120 ampere 120 to 150 ampere or 150 to 170 ampere so ইয়াত correct answer হ'ব 90 to 120 ampere 3.15 কাৰণে range হৈছে 90 to 120 ampere so ইয়াত second is the correct answer তাৰ পাছত 40 question to কৈছে long arc is used in long arc ক'ত ইউজ কৰা normally long arc to বহুত rare এটো ইউজ কৰা নহয় কাৰণ long arc to সদায় proper penetration নিদিয়ে spatter losses more হয় but in case of rare cases long arc use কৰা হয় welding with low hydrogen electrode horizontal position plug or slot welding cast iron welding ইয়াত একমাত্ৰ plug আৰু slot welding তো long arc use কৰা হয় so 3 is the correct answer 41 question to কৈছে if the travel speed of the electrode is high which type of the weld defect you will get on a T-fillet joint কৈছে যদি ইলেক্ট্ৰডৰ স্পিডটো হাই হয় বহুত হাই হৈছে welding স্পিডটো তেতিয়ালে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিফেক্ট ফৰ্ম হ'ব পাৰে overlaps lack inclusions excessive reinforcement lack of penetration so ইয়াত correct answer হ'ব lack of penetration 4 নম্বৰ to correct answer কাৰণ যদি বহুত স্পিডত welding কৰা হয় তেতিয়ালে মেটেলটো মানে তাৰ যিমান ডেপথ আছে ইমান ডেপথৰ লগে পেনেট্ৰেট হ'বলৈ টাইমে নাপাব so ইয়াত correct answer হ'ব 4 lack of penetration 42 question to কৈছে A left fillet weld has uneven bead width. What is the cause of this defect? Defect to কিহৰ কাৰণে হৈছে যদি ফিলেট ওয়েল্ডটো হৈছে ফিলেট ওয়েল্ডৰ
বিটটো মানে আনইভেন হৈছে প্ৰপাৰ হোৱা নাই বেছি হাই হৈ গৈছে বা হকত হৈ গৈছে ইউজ অফ দি হাই কাৰেণ্ট ৱেল্ডিং উইথ লো ট্ৰেভেল স্পীড ইউজ অফ ৰিষ্ট মুভমেণ্ট ফৰ দ্য ইলেক্ট্ৰড ৱেভিং অৰ ৱেল্ডিং উইথ হাই ট্ৰেভেল স্পীড চ' ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ৱেল্ডিং উইথ লো ট্ৰেভেল স্পীড যেতিয়া ৱেল্ডিংটো ল' হয় স্পীডটো ল' হয় তেতিয়া তাৰ মেটেল ডেপজিশ্যনটো মোৰ হয় সেইটো কাৰণে তাৰ যিটো ৰেইনফৰ্চমেণ্টটো হাই হৈ যায় চ' ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ছেকেণ্ড 2 নম্বৰটো কাৰেক্ট এনচাৰ 43 কুৱেশ্যনটো কৈছে which forces works for the good and deep penetration when welding with a flux coated electrode flux coated electrode কোনটো পেনেট্ৰেশ্যন মানে কোনটো ফ'ৰ্চৰ কাৰণে ডিপ পেনেট্ৰেশ্যন হয় তো আমি পাই আহিছোঁ যে কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ আৰ্কত যে 4 ধৰণৰ ফ'ৰ্চ আছে গ্ৰেভিটি ফ'ৰ্চ গেছ এক্সপেনশ্যন ফ'ৰ্চ সাৰফেচ টেনশ্যন এণ্ড ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চ তো ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব গেছ এক্সপেনশ্যন ফ'ৰ্চত ডিপ পেনেট্ৰেশ্যন হয় চ' ইয়াত এইবিলাক কাৰেক্ট এনচাৰ বা দিয়া আছে এইবোৰ চব মানে কাৰেক্ট নহয় ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব গেছ এক্সপেনশ্যন ফ'ৰ্চ 44 কুৱেশ্যনটো কৈছে দ্য কোটিং ফেক্টৰ ইজ ইউজড টু মেক মিডিয়াম কোটেড ইলেক্ট্ৰড চ' কোটিং ফেক্টৰটো এটা ৰেচিঅ' হয় ৰেচিঅ' হৈছে কোটিং ডায়া বাই কৰৱাৰ ডায়া ত' সেইটো কাৰণে যিটো মিডিয়াম কোটেড ইলেক্ট্ৰডৰ কাৰণে ৰেঞ্জটো কিমান হ'ব চ' ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে 1.25 to 3 1.4 to 1.5 1.6 to 2.2 above 2.2 so yet correct answer to hobo 1.4 to 1.5 so yet 1.25 to 3g2 1.25 to 3g2 dia ase 3 no hoy actually jodi 1.25 to 1.39 hole light coded or karone hoy 1.4 to 1.59 or karone hole medium coded hoy 1.6 to 2.2 hole heavy coded or jodi 2.2 ke above hoy tela super heavy coded so yet correct answer to hobo 2 number to 1.4 to 1.5 45 to কৈছে up to which temperature the moisture affected মানে যেটো weight electrode বা যেটো damp electrode হয় heated for the 1 hour কাৰণে যেটো আমি হিট কৰিব লাগে electrode ovenত normally low hydrogen electrode যিখিনি থাকে কিন্তু আমি কৰিবই লাগে তো কিমান টেম্পারেচার ৰেঞ্জত কৰা হয় 110 to 150 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস সো কারেক্ট আনসারটো হ'ব 2 নম্বৰটো 110 to 150 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস 46 question to কৈছে the purpose of presetting the plate while welding a T fillet joint T jointত আমি কেতেও প্রিসেট কৰিব লাগে আমি কিয় আগত প্লেট কিটা সেট কৰিব লাগে যাতে তাত প্লেট খিনি যাতে বাকলিং নহওক যাতে প্লেট খিনি যাতে নিজৰ জায়গাৰ পৰা যাতে ডিস্টৰশন হোৱাৰ কাৰণে যাতে চেঞ্জ নহওক একাৰণে আমি ট্যাগ ওয়েল্ডিং দি হোক বা ফিচাৰ দি হোক বা সি ক্ল্যাম্প দি হোক আমি এটো সেট কৰিব লাগে সো ইয়াত কারেক্ট আনসারটো হ'ব to get good penetration to avoid the crater defect to control distortion control the arc blow so your correct answer to hobo control distortion 3 is the correct answer 47 question to কৈছে lack of penetration in a butt welded joint is due to butt welded joint কিহৰ কাৰণে lack of penetration হয় very low welding speed short arc length high current low current so correct answer to hobo low current কাৰণ যেতিয়া low current হ'ব তাত deep penetration কেনেকৈ হ'ব metal to properly penetrate হ'বলে metal to melt নহ'ব so ইয়াত correct answer to hobo low current 4 is the correct answer 48 question to কৈছে which one of the following metal has the highest thermal conductivity zinc copper mild steel aluminum so yet highest thermal conductivity adatke beshi ase copper second is the correct answer copper thermal conductivity to adatke beshi high so copper is the right answer which of the metal has the highest melting temperature mane melting point to car adatke beshi hodise copper 1083 tungsten 3370 degree celsius aluminum 659 degree celsius aru mild steel 1530 degree celsius so yet correct answer to hobo tungsten atatকৈ high melting point for 50 question to কৈছে which one of the following metal plates cannot be joined by projection welding process projection welding ot etu eta type of resistance welding কেনকা ধৰণৰ metal part মানে welding কৰিব নোৱাৰি so tin plates copper plates mild steel plates and stainless steel plates so yet correct answer to hobo copper plates kan the stainless steel copper or electrode thake normally in resistance welding ot copper or electrode thake so in projection welding ot ami copper welding koribo noaru copper ba copper or jikunu alloy brass ok bronze ok hebilak ami projection welding koribo noaru so yet correct answer to hobo 2 number to correct answer copper plates so friends azile himane আৰু বাকি খিনি কোৱেশ্চনছ আছে এখিনি নিউমেৰিকেলছ আছে এখিনি বেলেগ কোৱেশ্চনছ থিওৰি ইমান খিনি কোৱেশ্চন আছিলে আৰু বাকি ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িঙৰ কোৱেশ্চনছ আছে আমি পাৰিলে হেখিনি কোৱেশ্চনছও ডিসকাস কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত সো যিমান পাৰে লাইকস কৰিব শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আগৰ ভিডিঅ'খিনিও প্লেলিষ্টত গৈ চাই থাকিব থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং